everyone! Today we will go again to Andre and Sasha's lab and we will see the process there. And tignan natin kung anong gagawin natin doon today. I'm so excited how their road looks like already. Ano na kaya itsura niya ngayon? We will see. Oh, and now we're here at their lab. Oh, really nice. And we will go there in this way. We are looking for the electrician. Oh, ang ganda na yung road nila. Oh. What? Oh, where is he? Let's see. Maybe it's them. Yeah, it's them. And we're here already. We will talk to them. And now we will talk to them because Sasha wants to buy portion of their lands here near Andres and up to there. And here they are. Sila. Meron pa doon? Mayroon kaming nalagay doon. And ito na yung poste nila and nilagay na nila. This is for the electricity later and there. And super layo pa ng pinaka-main na pagkukunik nila mula doon. Sabi ni Kuya Electric is they will use maybe at least 10 na ganitong poste. And meron pa daw doon sa part na yun. Yun, doon sa part na yun. Doon, banda. But I will not go there because nakikipag-usap pa ako sa kanila for the lot na they wanna buy this part of the land para mas accessible yung road nila. Easier for them. And it will continue up to there. Ito yung main road. Ito. And ganito yung itsura ng daanan ng tubig here on this part sa kanila. This one. Talagang daanan siya ng tubig. So, the DNR suggested na maglagay sila ng culvert. Tama naman na siguro yung term ko na yung culvert, yung bilog na ganun. There, on their road. And the barangay captain of Bandera is also with us today. And that's him. Посмотришь, Let's где go. там дома поставим. Da. Let's go. Let's see and let's explore the continuation of their land over there. This is the road and the continuation is there. Oh, and we have here parang may dumadaan na dito lagi kasi may ano na siya, may daanan na talaga siya for person. Uy. Как ты будешь знать, где именно? Ну, как потому. О, Вот где-то, наверное, ананас здесь есть. тут и джекфрут растет. Где джекфрут? Вон море видно. Да тут could also from here because one, the sea is there. Just remove the Красный trees. такой сорт. Да, это похоже на дики. Да. And there's also, piña here. Pineapple. This one. Apa. And coconuts. Oh, kakose. Manga. Вот, Тоже. видишь? Вот. Много. Oh, jackfruit. There's jackfruit in here. A lot of fruits here. Ну, вот это получается где-то, наверное, And от пальмы, вот от этой примерно. Ну, oh, и чуть-чуть не доходя той пальмы. this maybe from there on that coconut tree until here and somewhere here. Ну, туда, наверное, за манго. Oh, Где-то, mango наверное, and maybe метров more 5 there. дальше манго. A lot of pineapples here.
Это что, они посадили, что ли? Да, наверное, нет, вряд ли. Ну, А там вот уже еще какая-то есть другая. let's go there. We will go from here. And oh, and the road is Дим, а где вот это, and the я road вот is тут there вот стою, already. это уже там участок есть или нету? Тут! Вот тут. Вот. Вот начало твоего участка, да, там участок твой. А, еще, да, есть? Уже конец как раз, да? Да, да, да. И все, что выше, Уже нет, да? Вот это я как раз на конце участка, да? Да. А где ты, это начало, да? That's вот their где ты lot. If you стоишь, can начало, see да? on that part, that's their lot. А, все, And they ну want to тогда это... buy here on the upper part and up to here. Не, вообще О. неправильно. Вообще, это мы сейчас Вот. стоим уже не на пальмах, а дальше ушли. Да. On this part of the land is Вот good как раз also. это, да. Kasi nasa upper part siya, pinakamataas na siya in this part and medyo flat yung lupa dito. And you can see also the views over there. Overview din siya. And walang mapuputol na mga malalaking puno from here. In this part kasi mga ganyan lang. Mga damo-damo na mahahaba, matataas. Oo. Ayun. Вообще ровно. Nandun na daw dun sa part na yun where Sasha is. Doon yung hangganan ng kanilang lot. If magkaintindihan sila sa or magka-meet sila sa mga requirements na gusto nila. Sa mga agreements nila. Вот это вот, наверное, граница, да? Oh. ну, я думаю, что пальма это уже на другом. Yes. А. Ну тут And that coconut tree, hindi na daw sa kanila yan. Maybe. Pero, we will verify soon. Kapag talagang bibilhin na nila. Oh, this. This part. Maganda siya. Maganda yung part na to. Parang, mas maganda pa nga siya kesa doon sa nabili nila. Kasi, as in talagang ano siya, maganda yung lupa niya. Ganyan siya, oh. Straight siya. Hindi na kailangang i-bulldoze. Kailangan siyang linisan lang. Remove the grasses and just leave the mangoes kung sa kanila pa yan. Kasi maganda siyang silungan. Yun lang naman. And they love also jackfruit, so maybe they will just leave that there. And the others is mga ano lang, mga damo-damo. Oh. I'm just hoping na there will be no problem pag binili na nila ito. Kasi, ano naman, nakipag-communicate naman kami sa barangay captain. Para magkaintindihan ang lahat-lahat with the agreements. What? And now we're waiting for the electrician because kinuha niya daw yung may-ari ng Пополам. creek or something doon, sapa. Basta yung may tubig doon sa part na doon, sa banda doon. Upper part so that they will connect from there. And doon muna sila kukuha ng water for now habang hindi pa ino-open ng water district ang water dito sa place nila. Because there is a shortage for now of water. And now we're going there Да. kung saan pwede kaming makikonnect ng water. And it's just near here. Akala ko naman malayo. Hinihintay namin si kuya. It's just here. Ayan. Резорт. Где? Петушиный. Петушиный resort. Here. That's their house. А у этих, они же у них вообще не плодоносят. Слушай, а он I поехал know. куда? Электрик. Он поехал, наверное, Ой. к хозяину воды. Какао. А, да.
I think this one is cacao. Я думаю, что это не какао. Это cacao. Нет, Бобы какие-то. это не какао. For those who know what is Какао this, маленькое. I think this is cacao. Вон он едет, да? На дороге. And here. Значит, to be sushit. Спорим? На пинок под жопу, блин. Ayan. Mag-bet daw kami kung cacao yun or hindi. I said it's cacao. He said no. Yan, nandito na po yung may-ari ng water. Sorry, what is it, ah? Kulit kuya, sabihin mo nga, ano yan, ano yan? Cacao! Nanalo ako! Nanalo ako, cacao yun. Туда, вот там у них бочка туда стоит. And this is the owner of the creek, that one. Тут что такое этот... We will go to see and makikiconnect tayo sa kanila. We will see their tank. Sa They said Mariner that doon sa they baba. need to put like Ganito. this. Ganito daw. If makikiconnect sila, maglalagay sila ng ganyan. And this is the tank ang And ikan that dito sa is doon sa crate. to the creek. Malayo pa yung creek dito, kuya? Malaki yung malakas yung And this is the tank. lagyan ng ganito. Lagyan ng This is the tank na nakakonect sa may creek. For water. Kung gusto nilang... at puntahan natin. Oo, kuya, punta na lang natin. Di tagi pre. Pwede silang mag-connect dito. Kuya, dumayo вам лучше 200 meters o 200 метров, может быть. Да, они откуда знают? Ну, я думаю, лучше через туда. Через помпу, блин. Да, через помпу лучше. Ну да. Здесь получается сколько хочешь качай. Да? Да. Конечно. Let's go there to the creek and we will see. I think, Купить шланг, помпу и все, да? да, I think better kapag ka... Нет, это... Это их. Это находится, потому что здесь у них. Это... We will go to the creek and better. Родник, Да, родник. вон унитаз. Better kapag kagaling doon mismo. Kesa makikabit sila doon sa may tank. Бабой, нее бабой. Baboy, the baboy. Where is the baboy? you want it Oh. Baboy is there. If they're pronouncing baboy and they said baboy. I thought before it's a Russian word baboy. What is that baboy? They are talking to the baboy. Мутон, not that in Philippines. Mutton. Mutton? Yeah. Where? Mutton. Mutton is yung Buffalo. supalo. no. Нет? Small. Mutton is small. Ay. Баран. Meron. Kanding. Meron yata. Yes, я видела раньше гараж там. You buy na this one. Oo. Deer? You need Malayo. for the water. Paano sila nagkoconnect? Malayo pala? 200, 300 do. Malayo pa? Nasa gawa. А?
Hanggang sa baba. Ну да, Ой. тут километр уже. Какой километр будет? Ano yung husap pre? Aduha din ang nagamit. Ano yung husap pre? Parang ang liliit na А этот hose. планк недорогой? Ну и ладно. Wow. Ako ang husap niya pre. Ang layo. Dito pa manggagaling yung water nila, ang layo. Ganyan lang And lupa ito. mula doon hanggang dito sa kanila pa? Dun sa may kalsada. Itong kalsada. Ay, wow. Ang luwang. Ilang ano po yun? Hectare. Tingali ni. 5. 5 hectares? 4 ba kaya? Wow. Ang luwang. Ну, наверное, на это, на фон. This is coffee. Parang almost all yata nang na-encounter ko dito sa Samal na locals eh. Ang luluwang ng lupa. Noon maraming tanim. It's coffee. Tulad dito. Ну, либо ты там, One coffee, Sasha. а другого не бывает. А другого не бывает. Ah. Tapos ngayon pababa naman. Ang layo. So, we will see kung anong trip nila, kung anong gusto nila, kung anong better sa kanila. Manggaling doon yung water or sa tank na mismo. Kasi ang layo dito. Ayan oh. Yung pump daw is yun, nandun sa box na yun. And we will go. We will go down there and we will see the creek. Oh, bamboo. Big bamboo. Bamboos. А где Дима? Дима, он сказал, не пойдет. А, хорошо. Oh, we will go down there and we will see the creek. Ito na siya. Ang layo from ano, dun sa bahay nila. Oh. Ito yung pump. This is the pump. Yan yung makina daw. Tapos ano naman yan po? Diya siya masuyop. Labay dito sa kuwan. Naning na sama mo. Ah. Sige. We will see. Apa? Design this with put. Pump. Ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Electric. Electric pump. And dito sila kumukuha ng Wire water. na kanila oh. А, Yung electric. yeah, And that's the electric wire. Wala. understand. Что ты хочешь свой помпу, что ли? Ну, наверное, да. Pwede bang maglagay din daw siya ng sarili niyang pump, kuya? Pwede. Diha itong tangan. Doon. Ah. Da, можна там. А, Pero ano, doon. need put same or with? Dito rin ilalagay, kuya, yung ano, i-connect din. Moramit. Pwede sumper na sila diya. Tubod. Pwede, ay, or gagawa ulit sila ng ganon. Pwede Tubo. maghimo diya. Pwede magbuhat. Pwede po dali. Можна там, можна тут. А, ну, тут лучше, конечно, тоже. Зачем делать? Pwede daw bang maglagay sila ng pump doon, pero dito rin kukuha. А, with, Pwede diya. Pwede? na lang. Diyan na lang. Pwede doon. Or pwede rin, Moraman sila diya. Nga tubig. Sumper man sila niya. Maghimo ko diya. or pwedeng dito. Dito sa ano. Dili lang yapon kuha sa tubig. Okay naman ka, mo kuha tubig. Oh, pwede ra. Kasi nga na ba ya. Pero Diya lang. pag dito, hindi pwede. Para tabi sila. Oh, pwede. И можно тоже здесь помпу. И а прямо этот, а что платить? may creek siya dito. Parang may maliit na falls silang ganyan. But the water is not from here. Pero yung water nila is from here. It's just like a well. Deep well siya. And that is, pwede rin siyang mainom according to them. This water only wash? And kung kaya ng budget, ang mangyayari is With many water or not many? maglalagay sa... Lagi yatang may ganyan. Ano kuya yung tubig?
Yung tubig niya laging ganyan, yung Mm. level. Ganyan. Всегда так. Он не убирается, потому что это... А тут Well. много воды? Вот тут. Да, много. Ganyan lang talaga kasi ilalabas niya ang iba eh. Только так, потому что вот течет оттуда и туда уже. Понял. Di siya mapuno kay may Hmm. lumabas. А этот So, ang mangyayari is maglalagay sila ng pump here. same And then, the connection na. Lalagyan na nila ng mga wires for the electricity and mga tubes. Mga ganon, mga tubo-tubo going to their lab. Kung kaya ng kanilang budget. And they will need to pay per year for using the well because this one is a private property. Good. And now we're going back. Over there. 5 hectares daw yung kanilang lupa dito. Oh, di ba? Bongga. Para siya yung ear ng mga K-dramas. Almost all that I've met here, locals here, they have a lot of lands. Very wide. Ano gani kung nakuha ninyo ni ma'am? Sabi ni Kuya, kapag ka nakikonnect na daw sila dito, pwede nang hindi makikonnect sa water district. Kasi sa water district, once a week na Kuya? Once a week lang daw sila merong tubig on this part. But in here, every day they will have water access. In fairness, ang taas. Yung water oh, minti usik ra gani. Ay isa po ni isa ka uhos diri pre. Pagod na ako. Pero sila, ayun, parang wala lang. Whew. Almost all na encounter ko А тут dito. яйца продаются? Конечно. Ну вот не такие, не в магазине, а вот от таких куриц. Домашние, да? Да. Да, есть кто-то. One. Almost all na. Kita ba? Hindi ko alam kung kita siya sa video. Almost all na kasama namin. Foreigners, especially Russians. Pag nakakita sila ng mga goats and cows, they are asking kung nagbebenta ba sila ng goat's milk or cow's milk. Mostly sa mga napagtanungan namin, especially sa mga super daming mga goats, is hindi sila nagbebenta. Just because no one knows how to get the milk from the goats. Ganon din sa amin nung maliit pa si Hana. Yun din yung question ni husband nun. Sabi nga niya nun, ako na lang, benta kayo. Babayaran ko kung magkukuha ng milk, sabi nila. Pero, hindi sila pumayag. I don't know why. And now, they wanna buy eggs from here like this. It's just like, parang galing mismo siya sa mga nag-aalaga ng manok. Not the poultry ones, pero yung mga, parang ganyan, yung mga inaalagaan lang sa bahay na nangingitlog. Yun yung hinahanap nila. For now, I can't recommend any here because hindi pa ako nakakita ng ganong nagbibenta. But I know there is. We just need to find them. Oh, very good. Oh, look at that. Ang laki ng langka, oh. It's their harvest. Hatag mo sila? O yun, binigay nila sa amin. Ang laki. And now we're going home. Wala, iniwan namin sila sa kanila yung decision for now kasi pinag-iisipan pa nila kung gusto nila yung mga terms and condition ng both sides. So, for the water, for now, we will leave the decision to the owner of the creek and as well as the land na gusto nilang bilhin. The decision is theirs as well. Sa may-ari ng lupa kasi hindi pa nila alam kung ano ang gusto nila. Погоди. А что хочешь? Wait, Что? already finished. We go home. Mwah!
Что ты телепучий? A few moments later. Oh, and now we're at the beach already. Черного рака Ева поймала. О, какашка же? Черная! And now we're here at the beach together with the other Russians. And Karina here and Denise. And now we're here. What? Look at Denise. He's so flexible. I can't do like that. Я потом рака наберу. Хорошо. Да. Только один. Wow. И хватит моего. Два. Look at Denise. Два. У тебя там только двое. Рак отчаяния. Wow. I can do that. Да. И что ты делаешь? Interesting. How many minutes can he to do that? That position. Пацаны бобой жарят, на Дениса смотрят. Если хочешь, я... Да хватит! Я раньше только видела такого Валентина. Ага. Так долго? Вот. Интересно. Филиппинов. Вот он. Так. Ну-ка давай вокруг туда, чтобы его лицо видно. Ой, уже все. Вот. And now we will go to film them. Gusto ko ring mag-swim pero wala akong dala. Ayun. О, хорошая вода. Да. Warm water. Давай, прыгайте. Ayun. Sige na ah. Talon na kayo. Gusto kong makita yung talon. Давай, прыгай, прыгай! Nakikita ba? Hindi ko kasi makita yung screen. Oh, ayun. Tumalon na si Hana. Pero hindi ko alam kung kita sa camera. Oh, I think hindi siya nakuha. Wait lang. Oh. Parang basa na ata ako. Wait lang. Давай, прыгай еще, прыгай. Paano kaya yun? Oh, dalawa sila. Oh, di ba dalawa sila? Ah! Ayun, kay Sasha, dalawa. Tapos si Hana naman yun kay Father. Yun. Для них это тяжело, блин, What, that понимаешь? would be all for today. See you next time. Bye-bye. Да, блин, это так, бабахнули.